Matajiri wa Pai, Shalom. Habari za jioni. Weekend ya ukamilifu wa wiki ya tatu, wiki ya pili kuingia ya tatu ya mwezi wa tano. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya mkutano ule wa Konsesa ambao ulifanyika kuanzia tarehe 14 mpaka jana tarehe 16. Huu mkutano umethibitisha mapambazuko na asubuhi njema ya Pai Network. Dr. Nicholas Kokalsi aliongea pointi zenye nguvu, aliongea misingi imara ya Pai na alithibitisha namna ambavyo Pai inavyokwenda kwa mafanikio makubwa. Lakini pia alionyesha jinsi ambavyo mapayonia tulivyo na uvumilivu na uaminifu kwenye Pai. Lakini pia alithibitisha kwamba tumefika karibu sana na uzinduzi wa mtandao mkuu wa Pai. Kwa hiyo sasa, ndugu zangu, kulingana na ule mkutano na tafsiri zake zimetumwa kwenye magrupu kwa Kiswahili kwa maandishi, mimi sinta uzungumzia tena huo mkutano, bali nitakazia kuwakumbusha tu jambo moja kwamba tangu Pai Network imeanza kujawahi kufanyika mkutano kama ule na mkurugenzi mkuu wa Pai au mwanzilishi mkuu wa Pai akajitokeza akazungumza kama vile jana alivyozungumza. Kwa hiyo kama ni mara ya kwanza, maana yake amethibitishia umma na ulimwengu kwamba alichokuwa anakipika chumbani kimeshaiva tayari kutumika. Sambamba na dashboard inayosomeka sasa hivi ambayo inaalika makampuni makubwa na madogo kwenda kupata kianzio au mtaji waliotoa kuwekeza, ni uthibitisho kwamba tayari Pai imeshaiva na wanatuandalia sisi platform za kwenda kuitumia. Kwa sababu mafanikio makubwa yaliyopo kwenye Pai sio mimi na wewe tuinunue tuihold kama Bitcoin, bali ni mimi na wewe tuwe nayo kwenye wallet tuitumie kila siku kununua bidhaa zetu na kuuza bidhaa zetu. Kwa hiyo kile kilichopo kwenye dashboard kinachotangaza makampuni kwenda wapate na mtaji na nini na nini, kile kinachochea matumizi mapana ya Pai yetu. Na hayo makampuni yatakao join lazima yatataka kukua, na katika kutaka kukua kwa hayo makampuni lazima yataomba kibali cha kuuza hisa kwa watu wengine. Kwa hiyo ni habari njema yatakapo join makampuni mengi na kujisajili kama Pai Core Team wanavyotamani, na kwetu pia ni fursa, kwa sababu baadaye tutakuja kununua hisa kwa Pai na tutalipwa kwa Pai. Tutauongeza utajiri wetu kwa Pai tukiwa tumelala ndani au tukiwa tumekaa sehemu kwenye kivuli tukiwa tunakula matunda yetu ya kumaini kwa miaka yote hiyo ambayo tumefanya kazi ya kumaini. Kwa hiyo habari ni njema, ni njema, ni njema, ni njema sana, hata namna kuelezea yani hamna, bali kwa macho tu ya kawaida taa imewaka. Na siku zote Yesu alisema kwamba watu hawawashi taa na kuiweka chini ya mvungu wa kitanda, bali watu wanawasha taa na kuiweka juu ya kiango, ili watu waingiapo ndani waweze kuona nuru ya hiyo taa. Sasa ni kushtue akili Payonia, baada ya Nicholas kuwasha taa kwenye dashboard zetu, hajaiweka mvunguni. Jana alienda kuiweka juu ya kiango. Narudia, jana rasmi baada ya Nicholas kuwasha taa kwenye dashboard zetu, kila mmoja akiingia kwenye dashboard yake ataona taa inawaka. Hakuiweka mvunguni, bali jana ameiweka juu ya kiango, ili watu wanaoingia waweze kuona mwanga na nuru ya ile taa.
Akili inayotumika kwenye kusuka pai ni akili pana. Naweza kuifananisha na akili ya universal au akili kutoka kwa Mungu kwenye vyanzo vyake mwenyewe. Kwa hiyo sasa basi, kama taa imeshawekwa juu ya kiango, inamulika, watu wataona nuru na wataingia kwenye hii nyumba kwa wingi. Kwa kuanzia jana, baada ya ule mkutano na baada ya founder mkuu wa Pi Network kuzungumza maneno yale aliyozungumza, hata aliyekuwa anaibeza Pi as from yesterday ataanza kuiheshimu. Hata aliyekuwa ana mashaka na Pi kuanzia kesho ataanza kuiheshimu. Hata aliyekuwa anaona kama Pi ni uchwara au ni ucheleweshwaji kuanzia jana ameshaanza kuiheshimu. Na wewe pioneer uliyekuwa unafanya mzaha na huu mradi, hutaki kutafuta hata elimu, hutaki kustadi chochote kuhusiana na huu mradi, anza kuheshimu hichi kitu. Hawawezi kukusanyika malaki ya watu kwenye online, malaki ya watu wamekaa kwenye viti wasikilize bla bla. Na kwa taarifa yako pioneer, nikwambie tu ukweli, ule mkutano wa jana ulimlenga Dr. Nicolaus Kokals. Hizo nyingine zote zilikuwa ni mbwembwe tu, na ndio maana alifanywa wa mwisho. Unajua ndugu zangu, nikikufundisha vitu 12 kwa kukufafanulia, utakachoelewa zaidi ni kile cha 12, kile cha mwisho. Lakini kile cha kwanza kina evaporate. Lakini kile cha 12 ndio hicho utakachokikariri na hicho kitakachokaa kwenye kichwa chako. Na ndio maana walizungumza wengine wote jana, akaja kuzungumza Nicolaus wa mwisho, ili mtoke kwenye akili zenu wote zimejaa Pi and artificial intelligence. Kwa hiyo tupa shuka, kumekucha ndugu. Tafuta elimu sasa hivi. Tafuta ufahamu wa kuifahamu Pi. Nilishasema watu waje inbox, niwape linki, wajiunge, waende, wajifunze. Watu wanakuja na wanajiunga. Unashangaa mtu yumo kwenye Pi miaka yote, lakini hata zile token tunazozipata kupitia watch ads kwenye Pi browser hazijui. Yaani unazungumza hicho kitu kwenye group, watu wanashangaa. Map of Pi, mtu anakuambia ni nini hicho kaka tajiri? Map of Pi mpaka unashangaa pioneer kaingia jana afu anakuambia nina miezi 6. Just imagine. Kwa ndugu zangu, kwenye mradi wa Pi, ukitaka uenjoy, usiwe mvivu wa kujifunza mambo ya online. Kwa nini nasema hivyo? Kila kitu kwenye Pi kipo kwenye online. Map of Pi online, applications za kufanya biashara, Twiga Commercial Mall, SIB, BSM na kadhalika online. Sasa wewe ukiwa mvivu wa kujifunza, wewe unasubiri uambiwe kibato niki hapa cha ku exchange. Hasa kibato niki hapa cha ku exchange. Ku exchange kwenyewe ni online. Hutaweza ku exchange hiyo Pi iwe fiat money kama hujui chochote kuhusiana na exchange yoyote hapa duniani. Sikutishi, ila ndio kweli. Yaani kama ukipewa Binance hapo, kuna coin hapo Dogecoin, unatakiwa exchange ziwe fiat money. Kama huwezi hata kwenye Pi, itakuwa hivyo hivyo. Sababu mambo ni yale yale yaliopo kwenye Binance, ndio atakuja kuingizwa kwenye Pi kwa level ya kisasa zaidi. Kwa kama yatakuja kwa level ya kisasa zaidi, yanaweza yakazidi yalioko kwenye exchanges. Kwa ni vizuri mtu kuanza kustudy leo, hata ujue tu namna ya kuweka coin kwenye exchange na namna ya kuitoa na namna ya kuiswap. Hivyo tu basi. Ukishajua hivyo tu basi, mambo mengine yaani ukishajua tu unajisajili OKX, unamaliza, unanunua mwenyewe coin yoyote unaotaka, unamaliza, unanunua
unaitoa mwenyewe, unaibadilisha kuwa cash wewe mwenyewe kwenye exchange, Binance Exchange, OKX, Mex, Bitget na kadhalika. Sasa unakuta mtu hawezi, hajui kwanza, akisikia exchange hajui hata ni kitu gani, lakini amekaa tu sehemu ametulia, anasubiri asikie open mainnet tayari watu wanaswap huko pai zao, wanapata dola na shilingi, wanashika keshi mkononi, aanze kusema tajiri iko wapi? Ngoja nimpigie tajiri simu, au nimpigie Dr. Kibona. Dr. Kibona ana huruma sana, atanielekeza. Lakini Dr. Kibona akikataa, nitamwambia mchungaji, tajiri mtumishi wa Mungu kabisa, hawezi kataa. Huyu mtumishi wa Mungu ndo atakupiga hadi ucheke. Kwa sababu kipindi hiki ni kipindi ambacho uchangamke kutafuta elimu itakayo kukomaza wewe kuitumia ipai leo na kesho. Kwa hiyo ndugu zangu, tutafute kujifunza, tujiandae. Yani sasa hivi kaoge tuende mjini. Sasa hivi jiandae, pasi nguo inyooke, futa viatu, tunaenda mjini. Gari tayari imeshawaka, inalia dring dring, inasubiri tukanyagie mafuta. Kwa hiyo ndugu zangu, huu ndio muda. Yani kama uliwahi kujifunza mambo ya blockchain, sasa hivi ndio unataka kujifunze maradufu. Kama uliwahi kujifunza kuhusu pai, sasa hivi ndio unataka kujifunze zaidi na zaidi. Na kama uliwahi kuwa na tahadhari kuhusu pai, sasa hivi unatakiwa uwe na tahadhari zaidi na zaidi, kwa sababu huku tuendako kumekucha ndugu yangu. Kwa hiyo ninashukuru sana mapioneer jinsi ambavyo tumekuwa na uvumilivu, tumesupport mzigo mpaka umefika hapa ulipo. Kila pioneer kwenye pai ni kiungo, ana kazi yake, amewezesha, amesogeza, ameinua, ameimarisha ecosystem nzima ya pai. Kwa hiyo tuendelee kutia bidii kujifunza mambo kwenye pai. Mbarikiwe, usiku mwema, mlale unono, mlindwe na majeshi mengi ya aliyewaumba. Wale wanaopenda kuloga wengine usingizini wakija leo, kwa wote watakaosikia audio hii, yeyote aliyekuwa amezoea kukuloga usingizini, akija leo akikugusa, anapigwa na radi ya muumba mwenyewe na inamuunguzia mbali kwa mamlaka ya aliyeumba. Voila. Koka kitu kenye nilivikoroga kidogo wakati niko nasema hii audio. Nilikuwa nasema hivi, pai iko non-conformist. Ndio vile walisemaka non-conformist, ni kusema haifanani hata kidogo na cryptomone zingine zote, makina ma Bitcoin, ma Ethereum, ma Solana, je ne sais pas, vya huku na kule vyote, hakuna kwenye pi itafananaka na zingine. Ndio maana nisema haitegemei soko, haitegemei ICO, ile bei ya munani, bei ya mu maéchangeur. Hapana, hayo inategemea utility, hayo ni utility, hayo itategemea kunani, consensus yenyewe watu walisikilizana, itategemea donc bei yenyewe watu walisikilizana. Mnajua kila makuta yoyote ile inakuwa ni convention. Haiko kila papier ndio unaweza andika kwa 500 francs kisha unaenda inaipana msoko aseme bataikamata ndani 500 francs. Ni makubaliano, inakuwa ni makubaliano, na makubaliano ya makuta ikeisha c'est fini, na ile makuta inakuwa haina valeur. Nani mwenye leo kama binawezekana atie kidole yulu vraiment. Nani mwenye leo hii bakikupatia 500 francs ya 50 unaweza enda kule munani, unaweza enda msoko nauza nayo kitu. Si ilikuwa kama nani convention yake ilishakaisha, ile 500 francs ya 50 simulitumikishaka, si ilikuwa 500 francs. Makubaliano ya 500 francs ya 50 iliishaka, ndio maana hamuionake tena mu terrain. Hata ukikuwa nayo hakuna kwa unaweza enda uza nayo kitu aseme nani watakuuzisha kitu. Ni nani mwenyewe banaweza patia Manouveau Zaire leo, bakupatia hata mfuko ya Manouveau Zaire ase wende uza hata kiraiki moya msoko? Nani mwanaweza zipokea? Mapatano ya Manouveau Zaire ilishakaisha.
Je me souviens wakati Kabila Père anaingia kukiti. Wakati Kabila Père anaingia kukiti, aliumbaka makuta yake personnel. Ile wakati tulikuwa natumikisha kama Nouveau Zaire, unaenda kauza ta bombo ya 10,000 10,000 Nouveau Zaire unauza ako bombo. Me sa Kabila Père alikuyaka yakavunja ile makubaliano deja. Yeye alikuyaka akaingia, alifika Kinshasa akaanza alikuwa anakamata makuta anatupa mubarabara, watu wanalogota. Benye balikuwa biko na vision deja, balikuwa na logota. Bengine bale ba patron ba wakati ya Zaire, unakuwa nasikia muko na logota vile bitabafalia nini? Bima papier bure. Si tuko na lar. Lakini kitu cha kushangaza sasa, ujimagine mtu mwenye logotaka hata 200,000 francs, mwenye logotaka 300,000 francs. Kisha apres pale, kitu cha kushangaza, akaanza sasa kupokelesha banani ba soda na ba travailleur ba leta mwa ile makuta. Sasa bika surprendre batu. Unakuwa najikutana uko na container ya kuyala nani ya kuyala Nouveau Zaire, me habina valere yoyote. Kisha ule mwali logotaka nani, kisha dimwe apres akapiblia akasema ewane 1 franc égale à 1 dollar. Imaginez-vous kama ulikuwa kana 300,000 francs na walisha sema 1 franc égale à 1 dollar. 1 franc égale à 1 dollar. Ni kusema 300,000 francs égale à 300,000 dollars. Wale balijipataka hawakujipataka. Si deja babose bampia bakaibuka. Bale beba alikuwa kama patron wa zamani. Leo hii wanatembeana mapapa. Bale wakati ya Mobutu, bamingi wanatembeana mapapa na bengine balijitupaka mulake. Ile ma periode. Je pense muko watu bakubwa bakukomala ndieni kwa naeleza hapa mnabiyua. Bili existaka. Na kuko daire kuko mtu mwenye alitokaka kama ni Butembo, akapakiza makuta yake munani mugari Actros. Na familia yake yote akaichomeka mule, akabadanganya akamwambia bwana, mes chers amis, nimeshapata kwenye tutaishanje hizi makuta hizi, tufilie bure familia yangu, tupande mugari twende tuishanje hizi makuta. Alikamataka gari bakakuya wakatoka Butembo. Ujimagine le voyage yote Butembo, anatia kabisa, anatia mo karbira, banakuya tima nafika hapa Goma, banaendelea bakaenda tiku lake, akaendelea, hakuna kupiga fre na yeye na familia yake yote na zile makuta wote mulake ndani. Juu ya nini? Makuta ilikuwa imeisha convention. Musishangale kuona kunaweza kuwa bale wa maskini banakuwa babose ba moya banakuwa ba maskini. Ile c'est possible, c'est tout à fait possible. Sasa na mtu mwenye ni bosse tu, mtu mwenye ni patron. Bwane. Patron haiko kusema kwa na makuta mu mfuko. Patron ni mkichwa. Mtu mwenye alishabarikiwa na Mungu na kutanaka tu mkichwa wake iko na namna ya kupokea vitu. Ukienda angalia maniere yenye Mungu aliumbaka huko, wanaume wanaangalia mbali, wanawake wanaangalia karibu. Wanawake wa mingi kwanza wenyewe walikuwa na minaka mingi, tukutana balikuwa kana viachaka wanavitupa. Sele wanawake wenyewe wako juku na wanasemaka ukini règle sans exception. Kwa wanawake wanakutana kabisa biko na ma vision. Ninajua ba mingi hata wenyewe wako mupia hapa kabisa, unakutana bako na vision. Waneni unaweza taba kontesa vile mu wanaume kabisa. Wenyewe unakutana kabisa hawezi vunjika moyo. Biko. Mais comprenez que convention ya makuta inaishaka, kuna kiana makuta ya mupya. Aya, nilipenda tu ni placer kale ka mo pale, juu musifanye confusion entre donc igisi nisema ni non conformiste, kumbe nilijidanganya nikasema pi haifanani na pi zingine, no, na ma crypto monnaie zingine ndio nitafuta sema. Na kitu kingine kenye mcomprendre encore, nimetuma hizi ma capture
Jumu angalie gisi watu deja walishaanza nani zile mapi walishaanza zipiga forfait deja. Walishaanza zikata. Make mwenye anajua tu yeyote haya complete checklist yake na mu periode de grâce. Periode de grâce balipana bakai etendre kabisa ilishaka, bakaendelea tu kusisitiza, mwambie watu banani ba migre, mwambie watu ba migre, mwambie watu ba migre, mwambie kama uko na watu wako mu checklist yako bakumbushe. Unakumbusha mpaka na kinywa kinaingia kwa kose vile vya mweupe kama wanavita nini sijui. Me hakuna kusema akumbuke abihangaiki. Unajimagine unaambia mtu nasikia mtu anasema achana na vile. Depuis mulitulivianziaka tulishapata nini? Wewe ulishakula nini? Nipatie kuzenye ulishakapata ndani. Sasa wa vile utamjibia nini? Ndio vile lenye ulikuwa nasikiaka Yesu anajibia deja, anasema hata nikiwaambia hamutasadiki. Hata nikiwaambia hamutasadiki. Njoo unakutana Yesu anajinyamanzia yake kimya. Basi njoo maana kwa leo basi na Biblia hiyo pekee inasema hivi. Tunatumikisha maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu inasema hivi. Kwa kwenye Mungu yeye pekee anasisitiza, anasema hivi. Kufuatana na maneno yote yenyewe nilishawafundisha. Kufuatana na maneno yote munajua bon. Akasema kule kumwisho akasema na mtakatifu azidi kujitakasa. Na mchafu azidi kujichafua, yani mwovu azidi kuwa mwovu zaidi na zaidi. Njoo ile. Kumbe kama uliingiaka ndani na uko natafuta vitu ya nani vya kupata pif paf. Wewe jiachie tu. Na wewe mwenyewe uko na vision deja ya kuona mbali. Endelesha voyage yako, mvumilivu hula mbivu. Njoo vile. Ni sawa vile ba Kristo. Kwa mwenyewe anamhubiriaka Yesu atakuya. Depuis alituambiliaka Yesu atakuya. Ukisoma mkitabu cha Timotheo, Pierre, njoo wanasema sema watu walikuwa wanajiulizaka. Donc watu wanakuwa nasema sasa depuis batate wanasema ka Jésus reviendra. Jésus revient bientôt. Ile bientôt mbona hayakafika, vizazi na vizazi wengine wanakufaka wanaenda tu sie wote tunajua ni Jésus revient bientôt. Mbona hayakarudia? Mimi sasa unasikia na pale kuko utu response mwa ile kitabu. Banakwambia Yesu iko na chunga nombre yenye alipangiliaka ilifo yeneye. Njoo arudie, na ni kweli na hakika kama atarudia wakati nombre inaenea. Njoo vile napinayo iko kitu kia mondial. Kuko nombre walijifixaka vile bakasema hivi ifo beba ko migre baeneye ota benye bako makai grexé baeneye ota. Bon, heureusement walishaka fika nabo. Sasa kazi haina bakilia bangali naangalia na TV bangali na besoin communauté endelee komala. Imaginez-vous kwenye ti leo banabapatia chance ya kusema bapatie vente aux enchères ya mapi, uanze uuze piku 0 combien. Ni kusema na ule mwenye alibizara waka wanampatia chance bwana, ingia na safina ingali nafunguliwa. Juu safina kule mbele kuko riske ifungake. Basi si nimebasinyale, msiseme sasa kubasinyalaka. Njoo ile. Au fait mwenye masikio asikie. Nadhani hii kaptire nilitia hapa, nilizi makaptire nimeshazitia pale. Nyewe wote mlishaona, munaona deja ke mwenye hajitie kumstari konte yake iko hatarini. Deja huyu mmoja alishalia. Huyu alishalumia deja kihombo hiki. Banamupiga ina fere kama kama vingtaine depuis. Na po peke walishaitia pale perdu. Banatia pale kwa solde, natia solde non vérifié 00, zile zote azo zilishaenda non vérifié. Hana droit ya kitu chochote. Solde transferable sur le mainnet, njoo anakuwa na 4. Kwa hiyo alimukatia zote, njoo alishakuwa sasa na 4.21. Na wanamwambia nazo atazipoteza kama asipomigre vers le mainnet, asipofanya complete checklist. Perdi, manaonyesha zenye zingapi ndio zilikatiwa.
pole sana kubenye makonte zabo ziko inactive. Juu hapa ba inactive bote wanatafuta katulula zabo. Banani benye balifanya makosa bote wanatafungiwa. Ile kifuli kiko nafanya kazi, ni kusema habaya kisote pamepana hii message ava ya kuwaka hivi na bako deja donc hivi ya kuwaka hii nani ampule yenyewe banatutilia pale, wanatutilia pale investing 1 million dollars in innovative startups. Pale ikale katala wanakatia pale pour montrer que inakuya sasa, ina mwangaza inaingia sasa duniani kupitia vyenye pi inaenda fanya duniani, kupitia vyenye pi inaanza fanya. Maana ile hii manani hakuna vya barter trade tena hapa sasa ni kiwazi, soko ya kiwazi. Sasa j'imagine banatia pale deja na ile kifuli vyote viko naendea limoya, ndio maana unaona deja bamwe bananza bapika mapiza zao zinaanza ruka. Na nyie mkifanya mizaha ale leo, kama kuko mwae ikiwezekana lipa na makuta purvike bakusaidie byako bikwe bien. Unasikia unaenda lomba msaada wanakuambia $7, unaanza sasa $7 nizikupatie juu nishapata nini? Yo, kule mbele utaregretaka papa. Kule mbele utaregretaka mama. Kule mbele utaregretaka kaka na dada yangu. Jo vile. Bon, kuko watu bako na lomba makuta, vraiment siwezi kubakondane kama wanakulomba makuta juu ya msaada, bwana accepte au negocier. Njo vile au na negocier. Haiko kila mtu ndio mwiko na ile roho ya kusema ajitabishe juu yako. Kitu kile kinaitwa teknolojia kinazungurushaka mafikiri, kinazungurushaka kichwa. Hata kama unavijua maybe nakulombaka tu cerveau ifonctionne sana. So hawezi tumikisha mtu cerveau yake ifonctionne sana ni sa processeur mu ordinateur kisha arudie vile undire ni baba yako, ni kaka yako, ni mama yako, ni nani yako. Bo ile ni nani mdale sense ya kubaonyesha ke musikondane mtu mwenye na balomba mwenye na kulomba makuta juu ya service, msimukondane. Bon, tuko mnaweza pata mwenye amejitoa sawa vile Yesu kwako anakufanyizia, usiwazie njoo vile inakuwa droit yako kufanyizia. Wane muanze jifunza kutumikisha hii application na bungali mbele juu siku zinakwisha. Maki hapa tuko muta additionnel kubenye banajua mambo ya nani ya match. Hapa ni ta additionnel. Hapa kuna bakilia tu kidogo nani sifle ya match kuisha ipige tu basi na vitu vinaishi. Ndio vile, asante sana, nadhani kila mtu amenisikia. Kusema mingi sio kusikiliwa.